Ini rencana resor Gaza Riviera masa depan akan membuat orang untung. Miliaran. Ini semua adalah tentang uang yang benar-benar memuakan dan menjijikkan bagi saya. Ini sama sekali bukan tentang omas loh ya, pokoknya bukan sama sekali ya. Dan ini bukan tentang agama. Ini bukan tentang siapa yang memiliki tanah. Ini tentang uang dan ini menjijikkan dan menghinakan. Dia adalah pensiunan Letnan Kolonel Anthony Aguilar, ex-Baret Hijau di Angkatan Darat Amerika selama 25 tahun. Pada bulan Juli dia meniup peluit di Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF. Setelah bekerja untuk kelompok itu minggu-minggu sebelumnya. GHF bukanlah organisasi kemanusiaan. GHF tidak memiliki kemampuan untuk melakukan misi kemanusiaan apapun. Dan mereka tidak peduli mereka ada di sana untuk mempertaruhkan klaim atas properti yang mereka pertaruhkan. Dari organisasi dukungan Israel dan Amerika yang rahasia mendirikan 4 situs, yang disebut situs distribusi bantuan di Gaza pada Mei 2025. Sejak itu, lebih dari 2.000 warga Palestina telah tewas di situs-situs ini, dalam upaya putus asa untuk mendapatkan makanan. Di awal September Washington Post menerbitkan bocoran, rencana prospektif untuk Riviera Gaza. Rencana itu akan membutuhkan kekuatan, pemindahan seluruh penduduk Gaza, dan menempatkan wilayah itu di bawah kendali Amerika setidaknya selama 10 tahun. Orang Israel ada di belakang GHF. Kabarnya beberapa orang yang sama yang mengembangkan proposal, dengan dibantu perusahaan Amerika, Boston Consulting Group. Bahwa rendering gambar ada di dinding, di pusat kendali di Karem Shalom untuk GHF. GHF adalah bagian dari ini semua. Tidak ada misteri mengapa. Yayasan Kemanusiaan Gaza hanya ada di selatan. Dan mereka telah mempertaruhkan klaim mereka di real estate paling berharga di seluruh Gaza. Dan siapa investor mereka? Ya, mereka akan tutup mulut. Apakah kontraktor dan GHF? Baguskah bayarannya untuk kalian yang semua? Yang dibayar ke kami adalah $1.320 sehari. Wow. Dan itu kayak seperti orang menjalankan pabrik. Jika Anda berada dalam posisi kepemimpinan, pemimpin wilayah atau pemimpin bergerak, Anda menghasilkan $16 sehari. Belum lagi orang-orang di bawah kontrak. Orang-orang yang menjalankan kontrak, mereka menghasilkan jutaan. Aguilar mengatakan dia melihat langsung bagaimana GHF memprioritaskan uang daripada kehidupan orang-orang Palestina di Gaza, ketika seorang perwira Israel memerintahkan seorang tentara untuk menembak anak-anak karena memanjat dinding di salah satu lokasi bantuan. Apakah kamu baru saja memerintahkan penembak jitumu di lokasi nomor 2 untuk menembak anak-anak ini? Tentara Israeli berkata, kamu tidak atasi. Aku yang atasi. Kita tidak boleh nembak anak-anak. Kamu tidak boleh menembak anak-anak ini. Saat kami ngobrolin ini, anak-anak telah lari ke tepi tembok ini. Dan mereka melompat turun agar bisa lari. Jadi alhamdulillah kami tak perlu melihat apa yang akan terjadi. Tapi pada saat itu pula, bos pemimpin kontraktor Safe Reach Solutions bilang ke saya, jika kamu mau tahu, seseorang di pusat operasi berkata padaku, Tony, jangan pernah katakan tidak pada klien. Dan aku berkata, apa maksudmu? Apa yang jangan katakan tidak pada klien? Bos bilang, IDF adalah klien kita dan kita bekerja untuk mereka. Mereka yang tanggung jawab dan saya seperti bahkan ketika mereka mengatakan untuk membunuh anak-anak, keputusan mereka yang buat dan bagaimana caranya berperang. Mereka putuskan siapa dibunuh atau tidak. Dan bukan putusan kita. Ini adalah kontrak, ini adalah bisnis. Jangan katakan tidak pada klien kita. Dan apakah Anda mundur pada saat itu? Saya katakan padanya pada saat itu saya mengatakan saya lebih pilih. Selesai. This future Gaza resort plan is going to make people billions. This is about money, which is really the sickening part of this. This isn't about Hamas. This isn't about religion. This isn't about who owns the land. This is about money. And it's disgusting. This is retired Lieutenant Colonel Anthony Aguilar. He's a former Green Beret who served in the U.S. Army for 25 years. In July, he blew the whistle on the Gaza Humanitarian Foundation, or GHF, after working for the group weeks earlier. The GHF is not a humanitarian organization. The GHF doesn't have the ability to do any humanitarian aid mission, and they don't care. They are there to stake claim. They are there to stake property. The shadowy U.S.-Israeli-backed organization set up 4 so-called aid distribution sites in Gaza in May 2025. Since then, more than 2,000 Palestinians have been killed at these sites in a desperate attempt to get food. In early September, the Washington Post published a leaked prospective plan for a Gaza Riviera. The plan would require the forced displacement of Gaza's entire population and put the territory under U.S. control for at least a decade. The Israelis behind GHF were reportedly some of the same ones who developed the proposal, with help from the U.S. firm Boston Consulting Group. That rendering is on the wall in the control center at Karim Shalom for the GHF. The GHF are a part of it. There's no mystery as to why the Gaza Humanitarian Foundation is only in the south, and they've staked their claim in the most valuable real estate in all of Gaza. And who are their investors? Well, they won't tell us. Were contractors with GHF well compensated? For all of us and what we were getting paid, $1,320 a day.
a day. And that was just the run-of-the-mill person. If you're in a leadership position, site leader, mobile leader, you're making $1,600 a day. Not to mention the people under the contract, the people that run the contract, they're making millions. Millions. Aguilar says he saw firsthand how GHF prioritized money over the lives of Palestinians in Gaza when an Israeli officer ordered a soldier to shoot children for climbing on a wall at one of the aid sites. I was like, did you just order your snipers at site number 2 to shoot these kids? He said, well, if you're not going to take care of it, I will. And I was like, we're not shooting children. You are not going to shoot at these children. As we're having this dialogue, the children had run off to the edge of this wall and they jumped down so they could run away. So thank God we didn't have to see what would have come. But in that moment, the Safe Reach Solutions contract lead, the boss, if you will, who was in the operations center, said to me, Tony, never say no to the client. And I said, what do you mean don't say no to the client? And he said, the IDF are our client. We work for them. They're in charge. And I was like, even when they say to kill children? He said, what decisions they make and how they want to fight this war, who they decide to kill or not, is not our decision. This is a contract. This is business. Don't say no to our client. And did you step down at that point? I told him at that point, I said, I am